Oh, bakit? Gusto mo nakabidya? Ha? Nakabidya si Dabdab. Bakit nayoyo mo? Oh. Eh, kadididi mo lang ay? Oo nga. Kadididi mo lang. Ano namang di tutom ka? Nabubugnot na naman Dabdab. Dabdab. Nabubugnot. Tawag iyak. Bakit? Ano ka? Gusto mo kay Net-Net? Gusto kay Net-Net. Nakita si Net-Net. Aba, nag-uubo-ubo pa. Ay, Dabdab. Dabdab. Bakit? Wag... Ay, gutom. Kaya pala gusto kay Net-Net. Panapadede siya. Hinawakan pa dede. Hinawakan pandede niya. Oh. Ano? Dabdab. Hoy. Dab, 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 dab. Dab, 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 dab. Dabdab. Aroy, si Dabdab. Mede na, hindi na nagsalita. Nagsalita pala. Mamaya na daw siya magtitiping. Mamaya na daw siya magte-taping. Ka!